أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثير أما بعد أمبر إسلامي بإذن الله تعالى أمي الله تنو ni alaka jeng fene bi le 16 novembre 2017 bi amina boro minke émission dîner boro kadra konona na radio nuru kungan fe Gabon Libreville amina boro ke fin du meka oyi alakira sallallahu alaihi wasallam amaka famin kono na ala sona jeudi amala kira ka sahaba muso doka isorta ko nyefo awnyana sahaba muso beka belebelo jume oyi on bawde kira furu muso radiyallahu ta'ala anhinna ajma'in jeudi temele anya amba khadijatu kay sorbo yo famia bi amina belebele do kiraye muso folo min furu khadijatu kofe no de sauda bintu zama amena famia like jonde sauda kiraye sauda furu ka to sanga jolla kirani sauda la jon frek nka koro jon sangana mbade sauda muna kunjuma wode kira blaka sauda furu afuru ko kira chogodi a demarshu kira chogodi mena mbade anu kam madina sigi ani kirani kira ka muso to ne sauda kanyina maya kira chogodi mena uluka snaya me sama chogodi mena uluka snaya ko opuma sama chogodi mena kira ka fu muso ne nyongote balmake ene muso be chogodi mena mbalma muso ene furu ke be chogodi mena mbalma muso au ka snaya be ke chogodi mena au kana sauda ani ala kira ka fu muso to ka snaya chogo nawe isore me abina bela jere deme e ka don e ka nkire comporter chogo mena bien sûr nasro kira kanu be diskuna ne bado kira kanu be diskuna e bina famille dusron wala naina ala kara famille ko nyuma no wanen au bela jere balma ke mbalo muso au ka ta YouTube sans fait Google sans fait Facebook sans fait na yabla imam Abubakar Siddiq Sangare na ala ka jin abanka la sili bela jere sro بإذن الله تعالى لك هيركنين أو بلاجرين وهذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان بلاتو كان سسان السوداء أكانينا ما يكونوا وشكرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده حمد الشاكرين ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عما بعد أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ambale islamo belajeli lamelikela belajeli diye fantan belajeli na ani munu be arajo nur lamen watina diretila inshallah ka ben le 16 novembre 2017 Libreville Gabon radio nuru kungan fe ambe baro damene ni masaw ka masato ko barika mai mimbe ko damene ne alibina laba masami ni tegara mafoka sigi masami ni janfata ale wuli ka bo aka fangana janfa ere joro foiti Allah wala rahine kerengere lentigi o masayin kodo mbale ka nyini o ala kelen fa kanene au bela jelen tanga ka bo shetana toroma ka shetana yoroma je ka bo bela jelena ni barayin kono ananga baraketa bela jelena shetana ni yoro foi kana soro neni auka ala bato kelen sila ni barayin ka kala kama bare ambo ni ala fa ko no neni au bela jele ni wati na ana balma ke wenyo fa Abubakar Siddiq Sangare ni ala ka jeen émission dîner baro kadra kono nana comme on ya foyena jeudi temele on dola belebele of ne ka nyena maya kono
n'o ye anw balakaw ye anw dɔ la belebelew ka ɲɛnamaya kɔnɔ anw balakaw jumɛnw fɔlɔ sahaba musow minnu ye diinɛ a jikalanw min ka jikunamaw min ni alakira ye sallallahu alayhi wa sallam musow sɔrɔla o la minnu yɛrɛ ye muru ta ka taa kɛlɛ kɛnɛ kan musailimatu kadhabu a nin bɛ tigɛ don min wallahi sahabamuso dɔ tun bɛ ni muru ye o don ale ye nin da ko fɔ ale de ka kɛ sababu ye ka musailimatu kadhabu k'a ni diɲɛ fara mɛ kafiri dɔ ye sahabamuso in kini bolo tigɛ ka bɔ a la para a kama na bari nin ye musow ye kɛlɛ kɛnɛ kan o musobaw anw tɛ caman dɔn o la o kama a ka d'an ye anw ka baro kɛ ni musoba ninnu fana ka ɲɛnamaya ka kelen kelen ni ala ka sɔn alamisa alamisa an bɛ kelen ka ɲɛnamaya ta ka dɔ ɲɛfɔ o la nka o muso ninnu fana na o sahaba muso ninnu fana na belebelew fana bɛ olu la n'o ye an baw ye ala kɛra furumusow sallallahu ta'ala alayhi wa sallam ni ala ka jɛ ye an bɛ olu de ta kelen kelen n'an banna o la an bɛ sɔrɔ ka don sahaba tɔw fana ka musow la ani kɛra denmusow ni ala subhanahu wa ta'ala ka jɛ ye maa minnu bolo ko silamɛya ye muso bila kɔfɛ aw na faamuyali sɔrɔ a la a bɛ muso min yɛrɛ kɔnɔ ko ala bagara ale ma ko ale kuma in ka kɛ muso ye aw na faamuyali sɔrɔ ko la ala ka labako ɲuman di ni aw bɛɛ lajɛlen ma muso ye belebele de ye kabi ni ala ye muso dan wa foyi ma dan ka bɔ muso la cɛ dalen kɔfɛ ala ye muso dan ka bɔ muso la ala ye muso dan ka bɔ cɛ la mɛ foyi ma dan ka bɔ muso la muso de danna ka bɔ cɛ la donc muso ka bonya dafalen to la ala ka ne ni aw kɔrɔtan baden anw tɛmɛna an ba khadijatu bintul khuwailid ale ka ɲɛnamaya k'a la masa tɛmɛlen bi anw min na an ba khadijatu kɔfɛ sabu a jirala k'a fɔ ale de ye alakira sallallahu alaihi wasallam ka furumuso fɔlɔ ye anw ba fɔlɔ de don ale ni kira ye san 25 kɛ ɲɔgɔn fɛ furu kɔnɔ wali san 24 kalo dɔw ko kalo 6 a ma 25 dafa ka tɛmɛ dɔɔni inshallah wa den 6 sɔrɔla o furu in kɔnɔ denkɛ 2 ni denmuso 4 e kuma an y'o fɔ a ɲɛna wala n'a tɛmɛlen na cogo min n bari o bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ala kira kuma muso wɛrɛ furu ka fara ale kan nka ale somayɛlɛmayɛlen kɔfɛ an bɛna don furuso wɛrɛ kɔnɔ ala kira bɛna mɔgɔ wɛrɛ min furu an ba khadijatu kɔfɛ sallallahu ta'ala alayhi wa sallam jɔn ne bɛ yen bari an bɛna kuma sauda de kan bi sauda bintu zama'a saudatu bi iznillahi ta'ala ale de ala kira sallallahu alayhi wa sallam ka furumuso filanan ye sauda ale de ye hijira 2 kɛ o kɔrɔ ye a ye habasha tagali kɛ a tilala ka madina tagali fana kɛ yani sauda ale wallahi e ka dɔn k'a fɔ ala kira furumuso fɔlɔ n'o ye an ba khadijatu ye radiyallahu ta'ala anha tuma min na ale kɔni somayɛlɛmana anw y'a jira aw la k'a fɔ ko mankankaw tun ye anbariko bi kira n'a ka fami mɔgɔw kan k'o gɛn ka bɔ dugu kɔ k'o bila kuluwow ni ɲɔgɔn cɛ o ye san 3 ɲɔgɔn k'o gɛlɛya in na kɔngɔ gɛlɛya minɔgɔ bana jugu la mɔgɔ caman banabagatɔ bɔra yɔrɔ in na a b'a to ale banabagatɔ gɛlɛn bɔra yɔrɔ in na ba khadijatu fɛnɛ banabagatɔ gɛlɛn bɔra yɔrɔ in na a mɔgɔ 2 in bɛɛ lajɛlen ka soma yɛlɛmalen surunyana ɲɔgɔn na dɔw ko tile 3 yɛrɛ de bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ n baden nka an ba khadijatu tuma min na ni ale soma yɛlɛmana e ka dɔn a kɛla ɲɛlasisiba ye kira ma kosɛbɛ tellement ni an ba in tun ye dɛmɛ min don ala kira ye diinɛ laseli la ale fɔlɔfɔlɔ de ye maa ye min dala min ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadu rasulullah mɔgɔ fɔlɔ min dala kira la ale don mɔgɔ fɔlɔ min y'a ka nafolo di kira ma ka diinɛ dɛmɛ ale de don ala man ba in bɛna taga ka bɔ ala kira kɔrɔ sallallahu alaihi wasallam a bɛna kɛ n'o ye a b'a to ale fɛnɛ tagala ka bɔ kira kɔrɔ o waatinin kelen in kɔnɔ a kama san in welela ko ɲɛlasisi san dengun san ni tɔɔrɔ san a waati in gɛlɛyara kira ma kosɛbɛ kosɛbɛ o kɛlen ka san 3 kɛ dugu kɔfɛ gɛlɛya la maɲumanko la ni belebele 2 in tun o tilara ka taa ka bɔ a kɛrɛfɛ nka ala tun b'a bolo o kɛlen ala kira alayhi salatu wasalam a toro de la n bɛri ka den joli to a bolo den 4 o y'a sɔrɔ den 4 o de b'a kira bolo a bɛɛ fɛnɛ ye denmuso de ye dɔw tun taara furu la i n'a fɔ Zainab ale tun bɛ furu la déjà n'o ye kira denmuso kɔrɔba ye ale tun bɛ Abul As ibn Rabi'a ka furuso kɔnɔ a denmuso wɛrɛ 2 tun bɛ yen tun n'o ye Ruqayya ani Kulthum
kiraya damle tumami korona ayan kuma na fɔlɔ k'a fɔ ko silamɛ man ka furu kafiri ma donc o denmuso fila ni olu kun furula Abu Lahabi ka denkɛ fila ma Utuba ani Utaiba tuma min na Abu Lahabi ma sɔn Alakira ka cidenya ma tuma min na Abu Lahabi ni kira ma bɛn fɔ la Abu Lahabi kɔni y'a jira a denw na ko ka kira denmuso ninnu furu sa ko sinon ale b'o haramuya i n'a fɔ bi o gɛlɛya bɛ dɔw ka furuso kɔnɔ bi buramuso dɔ bɛ taa jɔ denkɛ ma ko ni ma i muso furu sa ko n bɛ haramuya k'a sɔrɔ ka di ɲɔgɔn ye k'a sɔrɔ problème foyi t'o ni ɲɔgɔn cɛ sabu buramuso in kɔni kunkolo ma ja denkɛ ba ye ni falakaw bɛ nin kɛ mais a man ca a ka ca la an balakaw de bɛ nin ko modèle ɲɔgɔn caman kɛ u bɛ nɔrɔ o denkɛ la ko n'a ma muso furu sa k'olu b'a haramuya e bɛ taa sɔrɔ a furu dɔw bɛ sa o mais kanu min b'u ni ɲɔgɔn cɛ est ce que o bɛna ɲɔgɔn ye ka to yen wa a dɔw bɛ laban a furu dɔw bɛ sa mais o bɛ kɛ ɲɔgɔn ye kɛrɛfɛ an ka siran Ala ɲɛ nin ko modèle la Abu Lahabi a n'a muso Awra Umu Jamil olu ye denkɛ fila nin karaba ko kɛra denmuso furu sa ko sɔrɔ ko b'o haramuya o ye kɛra denmuso fila in Ruqayya ni Umu Kulthum bon arabu kun fɛ yen tuma dɔ la denmuso fitinin furu bɛ siri mais a tɛ taga a cɛso la fo n'a si sera furu yɛrɛ ma tuma dɔ o laada tun b'o fɛ yen o kama dɔnnibaga dɔw y'a jira ko kuma don n'u yɛrɛ ka furuso kɔnɔ fɔlɔ ba n baden en tout cas denmuso fila in olu bɛɛ lajɛlen bɛ kira kan Ruqayya Umu Kulthum Zainabu tun bɛ a furuso kɔnɔ Fatumatu ale fitinama kun don Fatumatu tun ma kɔrɔ fɔlɔ ba o waati y'a sɔrɔ Fatumatu radiyallahu ta'ala anha kira denmuso bɛɛ ka fitinin de ye Fatumatu ye mais a bɛ mɔgɔ caman kɔrɔ ko kira den yɛrɛ bɛɛ ka kɔrɔbani de ye Fatumatu ye non a denmuso bɛɛ lajɛlen na Fatumatu de ka dɔgɔ ka tɛmɛ a denmuso bɛɛ lajɛlen kan o ba banna o ba fatula yani n'o ye an ba Khadijatu ye ka Fatumatu a fitinama de to Alakira ni denmuso fitinin ninnu tora so kɔnɔ denkɛ yɛrɛ t'a bolo ani denmusow de bɛ yen nin waati gɛlɛyara kira ma dɛ e ka jateminɛ dutigi ko musokɔrɔba tɛ yen ko cɛkɔrɔba de bɛ yen sisan e de bɛ fɛɛrɛ kɛ e ka ɲi ka den ninnu ladon cogo min na degun bonyana kira ma kosɛbɛ e yɛrɛ ka du kɔnɔna imaginer nin waati in kɔnɔ n balimakɛ n balimamuso silamɛw y'a ye k'a fɔ kira nin tɔɔrɔla nin waati in na sahabaw y'a ye k'a fɔ kira nin degunnen nin waati in na mun de bɛna kɛ sisan tellement kanu min ni bonya ni karama min tun bɛ Alakira ani an balima in cɛ Khadija ni kira ɲɛ dala Khadijatu ka fini dɔ kan ji bɛ jigin a ɲɛ na ni kira ɲɛ dala Khadijatu a balimamuso dɔ tun bɛ yen n'a tun y'o hali o tagamakan ka na su dibi la ni kira tun y'o tagamakan mɛn kira hakili bɛ jigin Khadijatu la tellement a n'o kun bɔlen bɛ o tagamakan bɔlen bɛ ɲɔgɔn fɛ hali o Khadijatu dɔgɔmuso tagamakan dɔrɔn kira tun bɛ kasi ji tun bɛ jigin a ɲɛ na tellement bonya ni kanu min tun bɛ ninnu ni ɲɔgɔn cɛ n baden Allah o tora o cogo in de la silamɛw y'a ye k'a fɔ kira degunna nin waati in na kojugu n baden o waati y'a sɔrɔ ko dɔ fɛnɛ tun kɛra silamɛw ye ɲɛsin Alakira ma sallallahu alayhi wa sallam o bɛ ka a laɲini kira fɛ ko a ka furu kɛ yaasa o na dɔ bɔ a ka degun na o tuma y'a sɔrɔ an ba dɔ wɛrɛ tun bɛ yen n'o ye Sauda ale tun ye mɔgɔ ye min kun silamɛya la a furukɛ fɛnɛ kun silamɛya la olu silamɛyalen kɔfɛ kira tun ye jɛn di tuma min na ko silamɛw ka taa Habasha olu kun taara Habasha jamana kan o bɛna segin ka bɔ yen tuma min Sauda kun ye suko dɔ kɛ k'a ye ko kalo nana jigin ale ka so kɔnɔ a y'o lakali a cɛ ye a cɛ tɔgɔ tun ye ko Sakran ko ne bɛ min dɔn n'i y'a ye k'a fɔ ko e kalo nana jigin fo i ka so kɔnɔ nin cogo in na tuma dɔ la e bɛ sɔn ka na furu kira ma dɛ sabu kalo ni tile ninnu a caman sukow bɛ kiraw ni nabiw de ko fɔ peut-être i b'a sɔrɔ o b'a jira k'a fɔ ko ne min ye furu kɛ tuma dɔ la ne tɛna kɛ don dɔ la e bɛ sɔn ka na furu Alakira ma parce que kalo jigi cogo i ka so kɔnɔ nin cogo in na kalo bɛ Alakira de ko fɔ dɛ sallallahu alayhi wa sallam n ye kuma in fɔ Sauda ye nka bi tuma min na silamɛw bɛ k'a ɲini kira ka degun ka ban dɔɔni o ye mɔgɔ dɔ ci Alakira ma alayhi salatu wa salam Alakira ka sahabaw
ويجنتي وخولة بنت حكيم السليمة رضي الله تعالى عنها تسأله يا رسول الله ألا تتزوج؟ فقال من؟ قالت إن شئت بكرا وإن شئت ثيبا. قال من البكر ومن الثيب؟ قالت أما البكر فابنة أحب خلق الله إليك عائشة رضي الله عنها، وأما الثيبة فسودة بنت الزمعة قد آمنت بك وتبعتك فتزوج الرسول صلى الله عليه وسلم السيدة السودة رضي الله تعالى عنها. ما من أصحابه خولة شي كتالا كرام عليه السلام كتالا كرا نينغا ناصر الله أكادا يكفروكي خولة نانا على كرام عليه السلام أكو يا رسول الله أكو إلا إتفروكي تنوا أبي تشكو من أنيا يكفوكي ينكفروكي يسا ديغون كدوغيام على كرام عليه السلام أكو مجون فرو muso yin ko kira ma alayhi salam akona jari ebe muso demisani furu mimma dele ka furu foloban no e bikru ya arabu kana mimma dele ka do furu kono waba ka demisani ala wana e jafine fanintigi ebo furu fanintigi e jumai athayib o ye muso mi dele ka furu o de wele arabu kana muso ka bonya kama ko fanintigi o cogo indi la ala kira ko bon e filɛ ka kuma fila fɔ denmisɛnni wali fanintigi o kuma na denmisɛnni ye jɔn aw hakili bɛ jɔn fanintigi in fɛnɛ o ye jɔn aw hakili bɛ jɔn ala kira muso in ko ala kira ma alayhi salam a ko min ye denmisɛnni ye ale ye mɔgɔ ye ala ka danfɛnw bɛɛ lajɛlen na ala ka danfɛnw bɛɛ lajɛlen min kanu ka bon e yɔrɔ kojugu o denmuso ko don n'o ye aishatu radiyallahu ta'ala anha ale wolofa n'o ye abubakar ye o de ka di e ye bi ka tɛmɛ ala ka danfɛnw bɛɛ kan donc abubakar denmuso aisha o de ye denmisɛnnin ye n'o ka di ye wali fanintigi o ye mɔgɔ ye min tɔgɔ ye ko sauda o tuma o y'a sɔrɔ sauda ale ni a cɛ segilen ka bɔ ale kun furu mɛ cɛ min ma o de ye kuma y'a fɔ ne cogo min na sakran na bun umruwin bun abd shamsi donc ale kun sakran kun fatura deja ka sauda to yani firiya muso ye sauda kun tola cɛ tɛ a bolo ale kelen kun tola ye ten a ka somɔgɔw cɛma o waati y'a sɔrɔ sauda fana ka fami mɔgɔw mɔgɔ si kuma dɔ silamɛya la fɔlɔ ban n'ale kelen tɛ a furukɛ fana daɲɛna k'ale kelen to a ka fami mɔgɔw cɛma minnu yɛrɛ tɛ silamɛya yɛrɛ fɛ donc alakira sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a y'a jate minɛ k'a fɔ min bɛ kɛ sisan o de filɛ alakira y'a décision ta ka sauda de furu siri ka da ko caman kan a cɛ fatura k'a to a limaniyalen don ala la a limaniyalen bɛ ala kira la a tugula ala kɔ ka tugu ala kira kɔ wa a cɛ dɛɲɛna k'a to a kelen bɛ a ka fami kɔnɔ sisan kafiru dɔrɔn cɛ ma o bɛ se k'a tɔɔrɔ cɛsaya bɛ yen ninnu bɛ se k'a tɔɔrɔ fana a ka diinɛ nɔfɛ o ye kelen ala kira alayhi salatu wasalam dengun min bɛ ala sisan a mako bɛ mɔgɔ de la min basigila min ka ɲɛnamaya taara yɔrɔ jan ni espérance caman b'a la n'a bɛ n'ale dɛmɛ a ka ɲɛnamaya kɔnɔ a mako bɛ o mɔgɔ de la sisan a mako bɛ mɔgɔ la fɛnɛ sabu ala kira denmusow bɛ yen dɔw taara furu la dɔw bɛ so kɔnɔ dɔw sera furu ma dɔw ma se furu ma fɔlɔ ban il faut que mɔgɔkɔrɔba de ka ɲi olu kɛrɛfɛ ka tɛmɛ o denmisɛnnin ɲɔgɔn kan ala kira hakili tun ka bon kosɛbɛ a y'a jate minɛ k'a fɔ ka muso denmisɛnnin furu wali ka muso min kɔrɔla dɔrɔn k'o furu kira y'a ka situation cogo jate minɛ ale ye mɔgɔ basigilen a ka kan a ka mɔgɔ min si sera yɔrɔ dɔ la o ka ɲi ale kɛrɛfɛ k'a dɛmɛ a denw fana ladɔli la o kama ala kira ye sauda furu ni don kama n bali lamɛnnibaga i n'a dɔn ko ala kira y'a furu ka da kun caman kan sauda radiyallahu ta'ala anha
ale de be jate mina muso fɔlɔ ye alakira ye min furu khadijatu asoma yɛlɛmayɛlen kɔfɛ wa kanat qad balagat min al-umr hina idhin al-khamisah wal-50 o dongama alakira ay muso in furu siri amba sauda ka sɔrɔ sauda me san 50 ani san 5 de la asanga me san 50 ani san 5 وكان بينما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في 50 من عمره ودونما على كراي رشي سانكم san 50 o kora ye sauda frekunga koroni ala kiraye alayhi salam san 5 khadijatu mi sumayna mana alaykunga koroni ala kiraye san 15 kira ka furumuso fulana fene kunga korona ye san 5 abo furu ka kira to san 50 o musoyi sauda pme san 50 ani san 5 nini jira la adamadina ka foko muso dimisen dobe mi yere sagam tet santambo foloba demisen dobe ani san 50 dobe ko ega jume furu hakili de be baraka yoroina ala kira hakili de ke ka barake suno akuna fo ko me giri demisen nofe maye ni ne furu siro dongama mbari islamo tumamina mangankao ya me ko ala kira sauda furu siri bela jilen kabakoyela sabu kadamunka sauda ashisaga kun korobayala san 50 o ye kelenye aflana fene donc kuma nya folde do aka famiya nga aflana fene sauda kunye mogoye mi dan chokola akunte do mogonye koroko sebe chenya chokola o fene magan ko kabakuya kola kira sona ka mogo furu mi sisera san 50 la wadan chokola fene ko te do mogonye koro donc o magan ko kabakuya kosbe ala kira mako kunte beauté extérieure la amako me beauté intérieure de la mimbe dusukun kono kira mako modi la made o chogo ina fene sauda kinye mogo fene farakolo tigi kundo o de la islamo ya famiya ko chere la kira ma sauda furu chenya kama wali ko were kama ma ya furu ta parce que sauda hine bi Allah aya furu yasa sauda kasega sabati aka islamaya kan sabu afuru kete mima de makadine la wabaka somogo chema munun bele jile fene kafri islamo ya fami ko kira ya furu kundo de kama abeka hinala ka nyejiche ka kila ka hinala ka ke misale islamo bolo kuni musomi che danyana ka to au ka muso nyejiche okora au ka do fruwerela kira yeninke ka ke sunai mugo kana na muso munu che danyana ko to wale muso munu furu sala ko to ya ko oto ino mugo kana ke nyungun ton fewnye mugo kana no muso to muso ganayala kira yenin bekere ka leçon di auma ka kila ka jira auna ko muso te furu chenya dron nofe farakolo ka chenya dron nofe kira yo fina jira auna ni roina aya furu aka dine kama aya furu ka aka dambe sutra aya furu yasa chesaya o dimi do ka bo ala aninga kila ka sama ka bo aka fami chema munu yero te islamoyi mbare ninkela o segelen ko fe ka bo habasha eka don abdolen ko fe ko ala kira e furu insiri adamadinya sababu chama kama ani dinere sababu chama de kama aw mina famiya chere la musobain akanyena maya kono amina donko chere jakira jok mabulu sauda ka furu la sabu mugodo kuno mkira ka furu muso shikunte min bolo kunga jani sauda tai kira ko kuma fo dondola muso kun sigire me o be baro la baro dumani kira alayhi salatu wassalam fo be tuka fo kira ma ko jonne be surunya ela ko jugu la harakat me bekan kira ko min bolo ka jani betai kira furu muso tora ka ko bolo bo o bo bolo jenya suma nyongona be ko nere bolo ka jan be ko bolo ka jan sauda sigile me kira ko ma ko no awe kame bolo jenya min kama ne kanto ma de ne kame min bolo la fo ne me ka tme bekan min me saraka bo ka tme bekan sauda ka saraka bo nga bungata muso no bela jirinka ap me saraka bo ko jugu bade o kinye sauda bunya bado e ala kinye min kai
o jogo ɲumanyaw kun b'a la Sauda radiyallahu ta'ala anha e ka dɔn a ka saraka bɔ ba in a ɲɔgɔn kun tɛ kira furumusow la a filanan Sauda fɛnɛ de yafala a ka don kɔ k'o di an ba Aishatu radiyallahu ta'ala anha kira furumusow kuma do min ka bɔ anw dama nga a ka ɲɛfɔ yasa a ka faamuya o dɔrɔn kama do kira tun bɛ tournée kɛ a furumusow ni ɲɔgɔn cɛ su kelen kelen an ba Sauda ale de yafala a ka su kɔ k'a di Aishatu ma o kama i b'a sɔrɔ kira tun bɛ su fila kɛ Aisha ka so kɔnɔ a bɛ su kelen kelen kɛ muso tɔw ka so kɔnɔ Sauda nin bonya in ale kelen dɔrɔn ne ye nin kɛ naam hali n'a sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ y'a kɛ anw t'o kalama o bɛ se ka kɛ o bɛ dogo la mais Sauda de kɔni yafala a ka sura sili kɔ k'a di Aishatu ma sinamuso min bɛ nin kɛ sinamuso ɲɔgɔn ye an ka dɔn ko muso in ala tun ye cɛɲa dɔ d'a ma a dusukun na kojugu sinamuso minnu tun bɛ ɲɔgɔn ka finiw fara o tun tɛ ninnu ta ye minnu bɛ dabalijugu kɛ ɲɔgɔn na o tun tɛ ninnu ta ye minnu bɛ dabalijugu kɛ o furukɛ la n'a taara muso dɔ nin ka so kɔnɔ bana bɛ cɛ minɛ o tun tɛ ninnu ta ye ninnu yɛrɛ tun bɛ yafa u ka denw kɔ k'a di o sinamuso ma naam Sauda radiyallahu ta'ala anha an kana an ka aljana tiɲɛ ni sinaya jalan samani ye dabalijugu kɛ ɲɔgɔn na baarajugu kɛ mushrikiyaw kɛli ka to sinaya la fo ka taa e yɛrɛ ba aljana doli la ala ka hakili ɲuman d'an ma n bari ni kuma in bɛ sahih Bukhari kɔnɔ yani Muslim kɔnɔ ko tuma min na lamma kabarati ja'alati yawmaha min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam li Aisha abe Muslim kono ko tuma min na ni Sauda ashi kɔrɔbayala a y'a ka don di Aishatu ma radiyallahu ta'ala anha a y'a fɔ kira ye a ko kira ma a ko n y'a fara n ka don kɔ n y'a di Aishatu ma ala kira sallallahu alaihi wasallam a fɛnɛ sɔnna yani Sauda ka nin kado in a ye kado min di Aisha ma ala kira fɛnɛ jɛnna n'a ye o b'a jira k'a fɔ nin bɛɛ lajɛlen kira ka so kɔnɔna ye leçon ye ka ɲɛsin bɛɛ ma o bɛɛ b'a jira k'a fɔ ko nin tɛ haramu ye silamɛya kɔnɔ o de la n'an ye Sauda ka ɲɛnamaya lajɛ Sauda kɔni tora nin cogo in de la n bari a ye waati caman kɛ ale ni ala kira ye alayhi salatu wasalam o ye san 3 ni dɔɔnin kɛ k'a sɔrɔ kira ma muso wɛrɛ furu ka fara ka don ko san 4 sabu Khadijatu dɛɲɛlen kɔfɛ o bɛna ala kira ka hijira a yani a ka cidenya san 10 ma kira ye san 3 tɔ min kɛ Maka ani Sauda ye de o kɛ ɲɔgɔn fɛ a ma muso wɛrɛ fɛnɛ furu o ta in kɔnɔ fo yana bɛna taga Madina a ye Aishatu furu siri o de la an bɛna se Aishatu ka baro ma n'ala sɔnna jeudi wɛrɛ a y'a furu siri mais Aisha tora somɔgɔw fɛ yen sabu o don kama a si sanga ma se cɛlaso taga ye a tun bɛ san 6 wali san 6 ni kalo dama furu sirila mais a tora somɔgɔw fɛ yen an bɛn'o faamuya jeudi wɛrɛ fo o yɛlɛmalen Madina tuma min n'a si saga sela a sɔrɔla ka na alakira ka so alayhi salatu wasalam silamɛya jugu bɛ yɔrɔ in ta ka kira ko bɛ silamɛya o bɛ do fɔ silamɛya ma wali o do fɔ kira ma k'a sɔrɔ o tɛ kuma ɲɛfɔ ka ɲɛ dɛ furu sirila ka Aisha to san hakɛ min o bɛ kuma o dɔrɔn de kan mais Aisha bɛ na furuso la san min na o tɛ kuma o kan ni juguw ni nafigiw ni hasidiw ka kuma lakali cogo ye ala k'a faamuya ko ɲuman d'an ma a ka kan an ka kira ka so kɔnɔna dɔn yaasa an ka misaliya ɲɔgɔn ta an ka du kɔnɔ wa a ka kan an ka sahabaw ka ɲɛnamaya dɔn sahaba cɛ ani sahaba muso an k'o ka ɲɛnamaya dɔn surtout sahaba musow ka belebelew n'o ye ala kira furumusow ye ninnu ka ɲɛnamaya ka ɲi ka dɔn yaasa anw yɛrɛ k'o misaliya ta an ka furusow kɔnɔ inshallahu ta'ala ala kira ni muso kelen min ye san 20 ni kɔ kɛ ɲɔgɔn bolo ye Khadijatu ye o tɛmɛnen kɔfɛ muso kelen wɛrɛ bɛ yen a n'o ye san 3 ka taa san 4 kɛ k'a sɔrɔ muso wɛrɛ ma fara kan o ye Sauda ye n'a bɔr'o la muso wɛrɛ si fana m'o chance ɲɔgɔn sɔrɔ ala kira alayhi salam fo nana yɛlɛma tuma min na Madina o yɛlɛmalen Madina ala kira alayhi salatu wasalam don dɔ la ani Aishatu kun sigilen bɛ ani Sauda o waati o fila dɔrɔn de tun ye a ka furumusow ye a sigilen bɛ o fila ni ɲɔgɔn cɛ Sauda sigilen bɛ fanda in na
Aisha sigili me fano ina kira belebele sigili me ni belebele fila ni ɲɔgɔn cɛ Allahu akibaru n badenw dɔw ko i taamatɔ ne tɛmɛna muso fila ni ɲɔgɔn cɛ k'o ye tere ye dɛ o ye kojugu ye dɛ kira sigilen filɛ ye muso fila ni ɲɔgɔn cɛ aw n'a dɔn k'a fɔ ko o manamanakan minnu bɛ ka fɔ tiɲɛ t'a la prévu foyi t'a la silamɛya kɔnɔ ko n'i tɛmɛna muso fila ni ɲɔgɔn cɛ dɔw tɛmɛtɔ n'o taara muso fila jɔlen sɔrɔ o bɛ fɛrɛ ka tile kuturu kɛ abada o tɛ tɛmɛ o ni ɲɔgɔn cɛ diɲɛ na o bɛ se ka kɛ bonya dɔ de kama i bɛ se ka kɛ bonya de kama ka ɲɛsin mɔgɔkɔrɔbaw o jɔlen bɛ kuma na kana tɛmɛ o ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ se ka kɛ bonya de kama cɛ e ka ɲi ka musow ye k'o to yen o bɛ fa min na o n'a ɲɔgɔnnaw mɛ k'a fɔ ko tere de b'a la wali kojugu dɔ de b'a la wali bana dɔ de b'a la prévu t'o la silamɛya kɔnɔ dɛ kira sigilen filɛ ye musoba fila ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ ka sen kelen bila kelen ka yan fɛ a bɛ ka kelen bila kelen ka yan fɛ nin bɛɛ fɔ kun ye jumɛn ye o waati in na Aisha nana ni dumuni ye a nana ni dumuni ye k'o ka dumuni kɛ Allahu akibaru Sauda ko ale fara ko a tɛ dumuni kɛ o la Aisha ye tulonkɛ bololakaran daminɛ ni Sauda ye e ka Aisha sisaga lajɛ o don kama n'i y'a lajɛ ale bɛ kɛ Sauda mɔden yɛrɛ de o don kama parce que nin donya kama Sauda bɛ fo san 60 ɲɔgɔnna na parce que Aisha bɛ don Alakira ka furuso kɔnɔ tuma min o y'a sɔrɔ Sauda sera san 5 ɲɔgɔnna ma Alakira ka furuso kɔnɔ donc san 5 mana fara a furu si yɛrɛ kan san 60 subhanallah o don kama Alakira bɛ san 55 la o don kama Aisha radiyallahu ta'ala anha ale tɛ tɛmɛ san 10 ɲɔgɔnna kan Allahu akbar kabira ni san 60 muso sigilen filɛ san 10 muso sigilen filɛ kira b'o cɛ ma ale yɛrɛ bɛ san 50 ani san 5 subhanallah e ka nin sisaga ninnu lajɛ ba ye an badenw k'a fɔ ko furu tɛ sisaganko ye muso kɔrɔbayara cɛ ye o silamɛya mako tɛ nin na cɛ kɔrɔbayara muso ye o silamɛya mako tɛ nin na furu ye furu ɲɔgɔn ko de ye mɛ furu tɛ sisaganko ye ko karisa n'a muso bɛɛ bɛ sisagan kelen na silamɛya mako tɛ nin na karisa muso ka kɔrɔ ye wa silamɛya mako foyi tɛ nin na silamɛya mako bɛ mɔgɔw de la furu ɲɔgɔn minnu bɛ ɲɔgɔn faamuya o kanu bɛ ɲɔgɔn na wa u ka diinɛ b'o bolo o ka kow tagacogo ye kelen ye o ka pɔnciriw ye kelen ye pɔnciri min ko fɔla silamɛya kan tɛ sisaganko ma yɛrɛ e ni mɔgɔ min ka kow bɛ bɛn silamɛya mako b'o de la n bari o tuma in na sa k'o to o baro juma in na Sauda ni Aisha bɛ ka tulon kɛ Aisha ko Sauda ka dumuni kɛ Sauda ko a tɛ dumuni kɛ o da Aisha filɛ ka dumuni dɔ ta a bɛ ka Sauda embêter a b'a fɛ ka a karaba ka dumuni don a da la tulonkɛ sira ma a y'o min kɛ Sauda la Alakira sen kun bɛ Aisha kan fana na a sen dɔ in bɛ Sauda kan Alakira ye fana ye sen kelen a sen min bɛ Sauda kan k'o majigi dɔɔni pour que parce que Sauda farakolo kun ka bon dɔɔni yɛlɛmali kuma nɔgɔ ale ma kuma don pour que ka Sauda dɛmɛ a ka wuli k'a taa sara Aisha la subhanallah Alakira bɛ k'u ka tulonkɛ ja o bolo Allahu akbar kabira nin ninnu ka sinaya kɛ cogo ye n balimakɛ n balimamuso ye min tulo bɛ ne la e bɛ kira min fɛ kojugu kira ka so kɔnɔna cogo de kun filɛ nin ye n balimakɛ min bɛ pan ka muruti la don o don ko e ɲɔgɔnna sunna tɛ Alakira ka furuso cogo filɛ nin ye a tun bɛ sigi a furu ɲɔgɔn ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na n balimamuso ye min ko e ɲɔgɔnna Alakira degilibaga tɛ e min ko e ɲɔgɔnna kira kanubaga tɛ kira furumusow ka sinaya cogo de kun filɛ nin ye e ta bɛ kɛ cogo jumɛn na e yɛrɛ k'i yɛrɛ ɲininka e ka sinaya bɛ kɛ cogo jumɛn na n'a sɔrɔ aw ta bɛɛ kɛ tan de n balimakɛ n'a sɔrɔ e ka muso bɛ mara nin cogo in de la n balimamuso n'a sɔrɔ e ni e sinamuso bɛ nin cogo in de la ni Alakira ka so kɔnɔna ye dɛ sallallahu ta'ala alayhi wa sallam yɛlɛko ko don wa kashinko de don ni e tagala se dɔw ka furuso kɔnɔ wallahi e bɛ se ka san 10 kɛ tagali la dɔw ka so kɔnɔ ka sigi e tɛ taa cɛ e terikɛ n'a muso sigilen sɔrɔ baro la tile kelen e yɛrɛ fɛnɛ bɛ taa terimuso fɛ tuma bɛɛ e tɛ taa terimuso n'a cɛ sɔrɔ baro la tuma kelen dɔw ka furuso bɛ y'a fɔ jakuma ni ɲina e bɛ taa sɔrɔ ne cɛ sigilen salon kɔrɔ muso bɛ chambre kɔnɔ ne cɛ sigilen salon kɔrɔ muso bɛ minɛnko la kɛnɛ ma ne cɛ sigilen salon kɔrɔ dɔrɔn muso bɛ gabugu la tobili la n'i y'o fila kunkolo ye yɔrɔ kelen fo n'a sɔrɔ dumuni sigira n'o bɛ ka dumuni kɛ o ye kelen kelen yɛrɛ dɔw yɛrɛ bɛ tɛ dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ dɔw kɔni e ni muso dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ ko kɛra muso mɔgɔnin ye e ni muso ka baro kɛ ɲɔgɔn fɛ e kɛra muso mɔgɔnin ye
ene muso ka taama ɲɔgɔn fɛ e kɔni ta tiɲɛna ka ban nin ye diinɛ modèle jumɛn yɛrɛ de n'a mɛ k'o pratiquer dɛ e ni muso se ka dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ e ni muso se ka sigi salon kɔnɔ ka baro kɛ mɔgɔ tɛ sigi e ni muso taamatɔ ye ɲɔgɔn fɛ k'a bɛna fɔ n kɛra musomɔgɔ ye subhanallah est ce que ka fisa ni ala kira ye wa ne ni aw anw ka fisa ni kira ye de wa tari kira nana ni diinɛ min ye diinɛ wɛrɛ de bɛ anw bolo wa n'a fɔra ko kira ka sunna nin de ye sunna ye dɛ kira ka taga bolo kɔni kira na muso tun bɛ baro kɛ a tun bɛ da dɔ kan yan fɛ a bɛ sen da dɔ kan yan fɛ wala a bɛ sigi sen dɔ bɛ da dɔ kan yan fɛ sen bɛ da dɔ kan yan fɛ muso bɛ bolola kalan kɛ kira yɛrɛ ɲɛkɔrɔ fo kira yɛrɛ b'a jaw bolo fo bɛ ɲɔgɔn gɛn ka yala tuma dɔw la kira ni Aisha yɛrɛ tun bɛ kurusi kɛ tuma dɔw kira tun bɛ Aisha yɛrɛ ta ka da kan na pour que n'a ye saba fɛ ka fɛn dɔ filɛ yɔrɔ jan pour que a k'a ye subhanallah bari don dɔ la Sauda nana ka na kira ka furumuso tɔw sigilen sɔrɔ o tun bɛ tulonkɛ ni Sauda ye ko caman parce que tuma dɔw a bɛ komi o mɔmuso o tun bɛ Sauda embêté tuma caman surtout Aisha subhanallah ale kɔni a tun bɛ Sauda sɛgɛn kosɛbɛ mais n'a yɛrɛ bɛ lakale kira ka furumusow la a si ma ja Aisha ye ka tɛmɛ Sauda kan Sauda jara Aisha ye kojugu mais waati bɛɛ b'a embêté ka t'o de la o ye Sauda nana don dɔ la dɔrɔn muso tɔ n'u sinna ka Sauda embêté ten u sinna k'a fɔ a ɲɛna dɔrɔn ko Dajalu na fɛ ko Dajalu bɛ so kɔnɔ a fɔra ko Dajalu bɛ so kɔnɔ Sauda sinna ka boli ka bɔ ka t'i dogo yɔrɔ dɔ la a dogolen tora o yɔrɔ la yen a ma bɔ dɛ fɔlɔ kira nana tuma min na alayhi salam ala kira nana sɔrɔ muso tɔw bɛ yɛlɛ la so kɔnɔ o nisɔndiyalen o bɛ ka yɛlɛ kira ko kuma mun de kɛla de o ko non ko aw ni Sauda de bɛ ɲɔgɔn na a ko a ye mun k'a la tun ko an y'a fɔ ko Dajalu bɛ so kɔnɔ ko a sera n'a bolila a ye so kɔnɔ n'a bila ni don kama Sauda a bɛ san 60 dɔɔnin na Allahu akibar ni ye kira ka so kɔnɔ na ye balimakɛ min ko e ɲɔgɔnna kira kanubaga tɛ kira ka so kɔnɔ na filɛ dɛ kira sɔrɔ ka bɔ sisan ka taa Sauda yɔrɔ ɲini kira bɛ ka kuma muso ko aw tɛ fara Sauda la a ye u ka kulonkɛ jɔ u bolo a taara Sauda nɔfɛ a taara Sauda sɔrɔ a dogolen bɛ yɔrɔ min na a ko a ma ko a ka bɔ ka na so kɔnɔ Sauda ko ko a fɔra ko Dajjal bɛ so kɔnɔ ko a bɔra wa kira fana alayhi salatu wassalam kira ko ko n hakili la kɔni sisan y'a sɔrɔ a bɔla dɛ Allahu akbar kabira kira fana bɛ ka kulonkɛ n'o ye ko n hakili la ko sisan y'a sɔrɔ a bɔra kɔni sisan t'a sɔrɔ so kɔnɔ tun donc o la sisan o bɔra ka tugu ɲɔgɔn kɔ o don kama Hawza Sauda kun dogolen a bɔlen fo a ka fini kɔfɛ la fo dale nɔrɔ la tellement a taara ka fini a taara yɔrɔ min na mɔgɔ tɛ don a yɔrɔ la ka caya quoi fo nɔgɔ dɔw tun bɛ yen fo kɛra Sauda ka fini kan o sɔrɔla ka dɔ kɛ kira nana so kɔnɔ a sɔrɔ ka jara gɛlɛya ka na so kɔnɔ sisan sallallahu alayhi wa sallam bari kira ka furuso filɛ dɛ e min se ka baro kɛ ni furumuso ye n'i y'o fila sigilen ye salon kɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ problème dɔ de bɛ yen cɛ bɛ yan fɛ muso bɛ yan fɛ n'o fila ye taama daminɛ i b'a sɔrɔ cɛ bɛ kilomɛtiri 1 don a n'a muso cɛ fɔlɔ wala cɛ bɛ sira fan dɔ in na muso bɛ sira fan dɔ e min tulo bɛ ne na e b'a dɔn ko e yɛrɛ ka baara de filɛ nin ye a dabila nin tɛ furu kanu ye dɛ furu ɲɔgɔn k'aw kanu don ɲɔgɔn na silamɛya ma ko b'o de la aw ka kɛ ɲɔgɔn baro kɛ ɲɔgɔn ye aw ka kɛ ɲɔgɔn teri ye o de cɛ ka ɲi dɔw yɛrɛ ko ni e ye kɔnɔna ko fɔ muso ɲɛna oui secret ka ɲi ka kɛ mɔgɔ la nka e muso ka ɲi ka kɛ teri fɔlɔ ye e muso ka ɲi ka kɛ gindo fɔ ɲɔgɔn fɔlɔ ye n balimakɛ cɛw cɛ b'i nɛgɛ ka n'i ka gindo foyi e muso ye n balimakɛ o terikɛ in ɲɔgɔn n'i ye terikɛ ka projet ɲɛnama fɔ ye ale de b'a f'i ɲɛna nin ko in wa ne ye nin kɛ gabon a tɛ ɲɛ yan e kɛlen k'i ka hakilina fɔ ye ka ban a b'e nɛgɛ ko a ma ɲi ko a tɛ se ka kɛ yan nin nana nin fɛn ye gabon a tɛ marché mais a b'e ka hakilina in suɲɛ n'a yɛrɛ taara voyage la a ye marchandise min fɔ e ɲɛna ko a tɛ marché ale bɛ taa ɲɔgɔn san ka na nka e muso t'o k'e la abada e muso tɛ na e bila digɛn kɔnɔ abadan nka a ka ca la ye mɔgɔ caman lajɛ ko e teri don o bɛ e ka teriya la parce que dɔrɔmɛ kelen bɛ e kun bi dɛ sini dɔrɔmɛ kelen tɛ yen e muso de bɛ to e kɛrɛfɛ teri bɛɛ lajɛlen bɛ taga ara'ayta nasa kad malu ila man indahu almal e ma ye adamadenw bɛ tiɲɛ ka taa mɔgɔ de nɔfɛ wari bɛ mɔgɔ min kun ni wari t'e bolo teri t'e la bɛɛ bɛ boli ka bɔ e kɛrɛfɛ n teri caman min bɛ e nɔfɛ e bɛ ban k'e ka gindo fɔ e muso ye ka hakilina ɲini e muso fɛ ka a fɔ teri minnu ye dɛ wallahi don min dɔrɔmɛ kelen t'e kun teri ninnu bɛ taa n'i ye w'olu de b'i ka gindo bɛɛ lajɛlen bila kɛnɛma wa e ni muso de bɛ to ji kalan min na so kɔnɔ balimakɛ kira ka furuso kun tɛ tan sallallahu alayhi wa sallam nin ye Sauda ka furu cogo ye
ni sauda kan ɲinama ye ka fara alakira kan alayhi salatu wasalam en balmakɛ nga sauda radiyallahu ta'ala anha wa ani sahabati ajma'in atoro cogo in de la tuma min na sauda kɔni si kɔrɔbayala a y'a ka don di Aisha ma do ye kun caman fɔ o la nga an tɛna da don yɔrɔ nin dɔw la dɔw ko kun minnu na a ye a ka don di Aisha ma kun dɔw fɔla la dɔw ni sawaba tɛ bɛn cogo si la nga dɔw ye sawaba ye nga inshallah a kɔni a si kɔrɔbayala a y'a ka don di Aisha ma ka da mun fɛnɛ kan a kun minnu bɛ se ka lakali minnu cɛ ka ɲi fɛnɛ minnu fɛnɛ jɛlen don Sauda ye fɛnɛ kɛ parce que don min kira b'ale furu kira hinɛna ale la k'ale bɔ kafiruw cɛma kira hinɛna ale la ale tun bɛ ɲɛji la a furukɛ danyalen don o kama ale fɛnɛ y'a jateminɛ bi ale fɛnɛ ka ɲi ka ɲumanya dɔ kɛ ka ɲɛsin kira ma sabu a b'a dɔn Aisha kanu tun bɛ kira dusukun na ka se hakɛ min na ale dun filɛ ale sisanga sera yɔrɔ min na a y'a kanu ka kado dɔ fɛnɛ kɛ kira ye a b'a dɔn Aisha fɛnɛ tun b'ale bonya ka se hakɛ min na ka kado dɔ fɛnɛ kɛ Aisha ye ni k'a ka don di yani Aisha ma a b'a dɔn fɛnɛ o fɛnɛ bɛ ja kira ye parce que Aisha fɛnɛ tun ka bon alakira yɔrɔ kosɛbɛ i n'a fɔ furumuso tɔw donc dɔw ko a y'a kɛ nin kun in kama o hakilina in fɛnɛ ka ɲi hakilina wɛrɛ la ko Sauda kun y'a ye kuma ale si kɔrɔbayala a tun bɛ ka siga a yɛrɛ kɔnɔ peut-être est-ce que kira tɛ n'ale furu sa mais dɔw ko k'a tun y'a furu sa o kumaw tɛ tiɲɛ ye abada ko ale yɛrɛ waatinin dɔ tun nana se a bɛ to ka miiri ale si kɔrɔbɛ est-ce que kira tɛ n'ale furu sa ka muso wɛrɛ furu donc pour que ale ka to furu kira ka furuso kɔnɔ pour que lahara jɔ don toujours ale ka fara kira ka furumusow kan donc a y'a ka don di kira ma mais toujours ale ka to kira ka furu kɔnɔ mais k'a sɔrɔ kira yɛrɛ tun ma furu sa ko fɔ kira tun ma furu sa ale yɛrɛ kɔni ye miiri en même temps a y'a ka don di an ba Aisha ma radiyallahu ta'ala anha k'o kɛ bonya ka ɲɛsin kira ma k'o kɛ bonya ka sin Aisha fɛnɛ ma mais an ba Khadi yani Aisha yani Sauda ala kira b'a ka hiji laban kɛ don min na kira y'a jira Sauda la k'a fɔ ko bon ko nin ye e ka hiji ye ko mais nin kɔfɛ aw ka sigi so o de kama Sauda o hiji in kɛlen kɔfɛ Sauda ko a tɛ hiji wɛrɛ kɛ tun o de kama awa ye k'a fɔ ala kira alayhi salatu wasalam a ka waati tɛmɛlen kɔfɛ Abubakar nana Abubakar ka waati tɛmɛlen kɔfɛ Umar nalen waati dɔ nana kɛ Umar tun y'a fɔ ko ka ala kira ka musow bɛɛ lajɛlen labɔ u ka taa hiji kɛyɔrɔ la o taama in senfɛ a tun ye Usman ibn Affan de kɔni bila ka janto ala kira ka muso ninnu na mɔgɔ si tɛ gɛrɛ yɔrɔ sɔrɔ la olu ka groupe bɛ a dan ma u ni mɔgɔ foyi tɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na donc Usman tun bɛ ka yani o ka sécurité assurée a tɛ sɔn mɔgɔ wɛrɛ ka gɛrɛ o la mais o taama in senfɛ Sauda kun t'a la parce que Sauda ale kɔni ye jateminɛ kɔni kɛ a ye ijtihadu kɛ a yɛrɛ kunna donc a ko non ko ale tɛna taga hiji in na Sauda ma taga bon waati fɛnɛ vraiment a sanga fɛnɛ kun kɔrɔbayala parce que waati y'a sɔrɔ donc fɛn min kɔni ye san 80 ka taa san 90 ɲɔgɔn a b'o bɔ n bari Sauda a ka soma yɛlɛma waati tuma min na Sauda bɛna soma yɛlɛma dati fila de fɔla o la o yɔrɔ in na ala k'an bɛɛ sawabu ma donc Sauda a bɛna a ka fatuli tuma a ka soma yɛlɛma tuma ko a bɛnna Umar ibn Khattab ka khilafaya laban waatiw de ma an b'a dɔn Umar dun ale ka khilafaya waati laban kumaw bɛnna ala kɛra ka Madina sigi san 25nan waatiw ma parce que Umar ye san 20 yani san 12 kɛ fanga na o y'a sɔrɔ kira yɛrɛ dun ye san 10 kɛ Abubakar ye san 2 kɛ donc Umaru dora san 13nan kɔnɔ Umaru taatɔla fajiri la k'a to fajiri jɔ fɔlɔ la kafiri nana muru kɛ ka Umaru sɔgɔ sɔgɔyɔrɔ 2 radiyallahu ta'ala anhu o kira ka Umaru ka soma yɛlɛma sababu ye donc o y'a sɔrɔ Umaru yani kira ka Madina sigi san 25nan tun y'o ye donc ko Sauda fɛnɛ k'a ka soma yɛlɛma bɛnna nin waatiw ma mais n'a kɛra o dati nin ye n'a ye san 25 fara a bɛ furu don min o san 55 kan a bɛ taa san joli lanbari e bɛ taa sɔrɔ san 60 a bɛ taa fo san 80 la Sauda bɛ san 80 ɲɔgɔn sɔrɔ nka jate wɛrɛ la tun majorité yɛrɛ ye min jira o b'a jira ko Sauda radiyallahu ta'ala anha ko a ye si sɔrɔ kosɛbɛ ko a soma yɛlɛmana ka bɛn alakira ka Madina sigi san 50 ani san 4 na alakira ka Madina sigi san 54 de k'o de bɛnna
yani sauda ka soma yelemali kuma ma n'an y'o san 54 n'an y'o fara a furudon si sagan kan o don ka du kun bɛ san 55 ani n'an ye san 50 yani kira dun ye san 3 ɲɔgɔn kɛ n'a ye tun Maka a furulen kɔfɛ o kɔrɔ ye yan'o ka bɔ Maka o y'a sɔrɔ a sera san 50 ani san 8 ani dɔɔni donc kana se Madina fɛnɛ ka san 50 ni san 4 kɛ donc n'an ye o jate minɛ n'an ye san 4 fara san 50 ni 8 kan san 62 n'an ye san 50 wɛrɛ fara o kan tun balimakɛ i bɛ taa sɔrɔ an ba Sauda a bɛ taa yɛrɛ sɔrɔ fo san 100 ani san 20 ani san 2 ɲɔgɔn na donc nin b'a jira k'a fɔ Sauda a ye si sɔrɔ kosɛbɛ kosɛbɛ a mana k'a dati 2 fɛn o fɛn Sauda si saga ma jigin san yani san 50 yani san 80 duguma inshallah taala amma ɲina Ala ba in fɛ Ala ka an bɛn sawabaw ma e kuma y'a fɔ cogo na pour que a ka faamuya yan'o bɛ se Madina o y'a sɔrɔ a sera san 50 ani san 8 wali san 9 voilà san 50 ni san 8 parce que a ye san 3 ni dɔɔni ɲɔgɔn kɛ a ye san 3 ɲɔgɔnna kɛ Maka fɔlɔ voilà donc san 50 ni san 8 o bɔra Maka ka taa Madina o selen Madina n'a ye san 50 ani san 4 fara o kan voilà Sauda bɛ taa yɛrɛ sɔrɔ san 100 ani san 12 de voilà 112 ans donc a bɛ taa yɛrɛ sɔrɔ san 100 ani san 12 san 100 ani san 12 oui donc san 100 ni 20 dɔn tɛ san 100 ani san 12 a bɛ ye k'a fɔ ko Sauda a fatura ka bɛn o sisanga in de ma inshallah taala e kuma an y'a fɔ cogo min dati 2 de fɔla la kelen ko a bɛnna kira ka Umaru ka waati banni ma n'a kɛra o cogo la Sauda bɛ kɛ san 80 ni dɔɔni ɲɔgɔnna ye mais n'a kɛra jate dɔɔni a bɛ taa san 100 ni san 12 de la Ala k'an bɛn sawabaw ma min m'anw nafa nin bɛɛ lajɛlen a sisanga dɔɔni o tɛ wajibi ye o tɛ foyi fara anw ka Alabato kan o tɛ foyi fara an ka alijana degré kan min ɲinina kanu o de ɲinina anw fɛ ani ka kiraba in k'a kanu wa ka limaniya a ma k'a ka sababaw bɛɛ lajɛlen bonya Ala ka ne n'aw fara o kɛbagaw kan inshallah taala ni kun ye dakuruya dama ye an ba Sauda ka ɲɛnamaya la Ala ka waati wɛrɛ jira ne ni aw bɛɛ lajɛlen na transition fitinin kɔfɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إن شاء الله تعالى بعد الإسلام. Voilà donc ni bika baroye alaka nina oke kala sabo kono baganyo mawye. Voilà donc mo ma feka sendo barola aveseka inshallah nege juru Congo inshallah ta'ala 88 17 inshallah ta'ala. wali dina baro numéro fene ni alaka je alaka be sobom wala parce dina baro numéro wali 88 17 ka anyefo onyana sauday alakira ka furumuso jolna de ye oye question fulay aflana alakira sauda furuka to sesanga jolila inshallah taala donc kira ka furumuso jolna de do wa oye kelenye afurla ka to sesanga julilla bi iznillahi ta'ala nasrullah waranda afamiyana kusbe alaka famya ko nyumanda man ni alaka je multi do ni mambulo ate tambo peut-être multi woro multi duru nyongona inshallah ta'ala mon ma feka o jabindi awma awsika dina baro numéro wele 0724 86 86 wala awsika numéro de fena wele 88 17 inshallah ta'ala sauda afurlaka to sisagan julila watun alakira alayhi salatu wassalam aka furumuso bela jelena numéro jolna dedo wala ode nyiningali fly ni asrola mo mi leçon famille kosbe wala avec ko nyiningali fly njabi sauda fulaka to sanjuli watun sauda kiraka furumuso jolna dedo voilà donc awsika wele ke ni ka inshallah taala balmando be neke jurulla naam assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il est parti, d'accord. Voilà tikita la folo donc papa Traoré de Kolenta voilà donc c'est wele ke ton voilà awele ke 0724 86 86 88 17 ka fonyana sauda kiraka muso jolna de do amba jolna de do aflana afulaka to sisaka julla ambalma do yan wolo duna ka hakilna do fo inshallah o defle ku mugo munum be no ni asrola voilà mugo munum be no na asrola o ba fa ka émission dîner baro deme donc ko nasro bisu ko togodi am o togo so ranin kalo sapma sela drom am se ka to wele ko hakilla jigi voilà donc anya yefne ambalma do hakilla propose don ale re ko kanka damne ale re togola donc machallah anya damne ale re togola mo mun be ni no ba feni kalo sa sera ko wele ka hakilla jigi émission war saralila o togo bisu ko togodi al ne masaka wele ke antenne direct ali émission ko fe bisu wele ke pour ka mo togo blo lisra ni kalo sapma sela amo to hakilla jigi ambalma do ben nga juru la 88 17 la assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allô? Oui, on n'entend pas bien. Est-ce que avec un octeur bleu clos là où est? Fait octeur bleu clos là. Ah d'accord, bismillah. OK. Ah d'accord, on va y manquer petit management, kabi quartier de inchallah. Madame Traoré depuis campagne. D'accord, Madame Traoré depuis campagne, bismillah, on vous écoute. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Allahu akbar amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Awa bismillah mama. Sauda. Sambi duru. Jong me sambi duru kira me sambi duru be sauda. Amba sauda me sambi duru. OK, akira from so flana de
Aïwa, d'accord. Anyo noté Inch'Allah, Madame Traoré. Shukran. Alaka ambeso aboma ajara yena alaka so. Okay. Amin amin amin. Amin amin amin. Merci. Amin ya rabbal alamin. Merci beaucoup ajara. Ya rabbal alamin. Voilà, ni nyam bajma ka bi campagne Inch'Allah ta'ala. Ambalma do rebe nega jurula. Merci beaucoup maman. Voilà, donc ambalma do rebe nega jurula. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ebe radio mangan jigi doni, radio mangan jigi. Wage wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wage basi tawla. Masha Allah. Aywa, d'accord. Au Sebela, monsieur Wagede. Aywa, d'accord. Agno Sebe, Inch'Allah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wage. Ami Mambotika, Bella Jelim Fouito, Inch'Allah. Voilà, donc, Ambalma de Rabbi Negajurula. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam. Ambalma ke, Wega Weke Rabomi, Jaman Jonima. Bobo yaye Mamadou Soumaré. Monsieur Soumaré? Eko Mamadou Soumaré dia? Mohamed Soumaré. Ok, bismillah, Soumaré. Ama kuma famu ko sabe? Ko ka kuma ko Awa. Mais mun ya gɛlɛya mun y'a kɛ ko gɛlɛn Mohamed Soumaré mashallah gabi iyaye Soumaré ko non ko ka gɛlɛ bi dɛ ay wala ka be so wala ka nɔgɔya mais ni an dɛsɛra ka taga mana furumuso ye munu ma furu olu be tɛgɛ da ɲɔgɔn kan na ka tɛmɛ dongo don o ma kɛ maloya ko e ye min furu ni e maloya ka taama no sira fɛ o fana ye ko gɛlɛn dɛ ala k'a faamuya ko ɲuman d'a ma inshallah an balima dɔ nɛgɛjuru la 88 17 oui Assalamu alaikum monsieur Sangare. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah ka ɲaga dali. Amin na papa Traoré depuis Kolta. An ka foli bɛ balakaw ye. Inshallah. Ya sɛgɛn min kɛ nin baara in nɔ ala k'u sara. O ye tiɲɛ amin. Awɔ an balaka minnu ma nin bɛ kuma ninnu lamɛn. A ka kɛ sababu ye toujours u ka dɔ b'u ka miiriya in na. Miirina jumɛn papa Traoré? Waati kɔnɔna kow la. Ayiwa. Nin kɛra hɛrɛ ye dɛ. An ka i b'i jija dɛ ala ka nɔgɔya ye. Amin ya rabbal alamin. Ala ka nɔgɔya ye. Ya rabbal alamin. Ala ka hakili ɲumanti mɔgɔ kan nin bɛ ko ninnu kan tilera mɔgɔ min b'u kan silamɛya na depuis an bɛ ala ko tɔgɔ mɛn na mɔgɔ si ma kira ka muso ka ni ɲɔgɔnna maana bɔ ubiyɛn a ka den ka maana bɔ ko kira ko ta. Allahu akbar. Bɛ muso ko yiri baro bɔ komi muso ka d'an ye kojugu. Kira y'a setu furu kan to san 2 a y'a furu san 10 mana kan ala k'an sutura ni silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. Amin ya rabbal alamin. Merci beaucoup amin. Ya rabbal alamin. Awo nala sona. Merci beaucoup papa. Ajara ni papa Traoré depuis Kolta inshallah man balman la melike ba bela jeni fu depuis Kolta inshallah taala. Voilà donc question de confiance. Voilà amba Sauda afurla ka to se sagan julila anya jira ka fofne ale kira ka fon so numéro julina dedo. Voilà ambalma do be nega juru la inshallah anya fo ko ambalma ke do proposition do ke an akil la fne ni mo mun be se ka do ala way mo mun be songo togo di o to ka ni kalo sa sela ame o ka numéro wele ko akil la jigi mission war sala ko parce ko ka di mo ko chama mo be nyina do ambalma ke ya ajirate ko cham mo ko chama de be ma mo ko chama ba fo nyina vraiment ko lu be nyina de donc ko na be se ka o to ko fra nyonka ame se ko akil la jigi ke no ka di mo on fra mo tigi to ka faro lisika assalamu alaikum.
Allô, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Monsieur Diakité depuis Belleville, c'est ça? Oui. Hein? Oui, c'est Belleville. Aywa, voix donna sao. Bismillah. Bon, amba sabla fulla kama shir bidu nduru. Awo. Akela flanande. Aha, o famille là. Muso flana de donc ap mes ambidurun sanduru là. Aywa, o famille là monsieur Diakité depuis Belleville inchallah. Merci beaucoup, barakallah. Amin, amin. Allah kala bon ko man tam. Amin ya rabbi. Antlo be ñogon kuma kanna ya njogo mi ya rabbi ya ma alama anje jannatul dawsi ko. Ya rabbal alamin ala ko kain. Ala ka dugo wone. Merci beaucoup. Shukran, jazakumullah khair inchallah. Voilà, d'accord, voilà, on arrive à la fin de l'émission sera Joro là. Voilà, donc et comme c'est sans pression, pas de bêtises, ça, on sait qu'à t'aimer wate hage do kantu émission kono. Voilà, donc ala ka afamia ko madama. Oui, amba sauda ala kira ka musu follow de do amba ka de jatu ko fe kore musu flana de do inshallah amba flana de do bi iznillah ta'ala. Mais wele kala inta follow peut-être dernier appel. Assalamu alaikum. Et atigibolla aywa. Donc amba ay sauda afurusrila kato alep mesam biduru aninduru ala kira de me sam biduru la don kama ale kinga korone kira e fene sanduru e gon khadija tu fere kinga kor kira e santanduru o famila donc khadija sauda me sam biduru nduru ala kira me sam biduru kira ka musuflana de do inshallah ta'ala nyala ka jambe tana étape par étape min furla ka ko min yefe ametani émission yo chola pour que tartib abiseka mémoriser chogomina parce que nanya ke parce que ay adam na aish khadijatula ay sauda kebi pour que ka to be kona min kona min yefe bi iznillah ta'ala ala ka fina ko mankeni na obela jeli mbade islamo ala ka laban ko mandini na obela jeli ma amé aujourd'hui amé le 16 novembre 2017 alaka inshallah alam sawere jiranen aw bela jirina fon fen wele ke ko ka hakilon di alaka no bela jirin sara munu robel lamel alaka na bela jirin sara me kan lamel Libreville Gabon fon ka tase fontum amma quartier bo quartier la masjid bo sigida la mato bo to wala anga fuli wa bela jirin émission kan baga bela jirin wa munu men ala je Facebook ne YouTube sans fin an ka fuli be aw bela jirin munu mako be an ka video bela jirina ni wajul no bela jirin na mako ba video la na nanga page kana bla imam Abubakar Siddiq Sangare Facebook andron na invitation bla na la kasom aw yanka wajulun bela jeli sorome ka munun ka video la ma aba bela jeli direct awu chugo kelen fena na YouTube kan imam Abubakar Siddiq Sangare be Google na la ka jenye amin la série fon fenke aba bela jeli soro chugo nyumana bi iznillah ta'ala. وهذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Merci beaucoup à la réalisation Abdou Rachid. كامي واتن طولا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على حبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أني لو تويك عفوا إن شاء الله من مسودك إسرك الحمد لله أم بلاك سودة رضي الله تعالى عنها أكني نما يفو أكفر كلا تقومنا سيسكم بني على كراتة أنا أصلا مسوك سنايك بيك كتقومنا إن شاء الله أم بلا جنين كلي سنتانينكا يسا أنا كيرا كانوا بقوي تيرلا كيرا كانوا تي داي نين أو anga fu nyongo kan buru ke nyongo anga fu nyongo kan teri nene aw anga tamana fu nyongo yi mugo ba nege ko kana muso ka je nyongo yi balma ke bolo muso hali sama famya di urure muso dogoya sramema muso dogoya srame babira jenen buru muso kabo ala kanina obunya ala kanina aw korota ni Allah subhanahu wa ta'ala ka je anya fo na chogomi donc je lui verrai amena kuma amba Aïchatou jeudi prochain inshallah amena kuma le kay sorka anya fo na chogomina ambe kuma kira ka fu muso non kanyina mayaka dondoni ya sambela jere meseka o don biiznillah ta'ala kanyina la fe ala ka onke kira ka sumo ko konbo we kan ka sabaro bela jere konbo we inshallah ta'ala wo chugo kire na bari la be baga ikado mo mi be no nasrullah iba feka an ujo be wala an video bela jere fene soro biiznillah ta'ala te ko gele na YouTube kan ou be Google kan ou be Facebook kan imam Abubakar Siddiq Sangare abinanka video bela jere soro
biiznillah kañina Allah subhanahu wa ta'ala fe mogo munum be fene ne hakilna bola ka nga tele suba indeme wala ka nga radio so ni deme ya sa barokata ñefe pote ko gelen bela jere sama projet de do gabon amako be nga tele na radio akademe akaye dien fatan nan bela jere na ala kadena oke wo deme bago fene inshallah ta'ala mogo munum ba fe ka on soro inshallah nega juro sala ote ko gelen abese ka wele ke 00241 07 24 86 86 00241 07 24 86 86 raka hera kanina wabela jeli wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Derrière les caméras notre frère inchallah Abdul Razak, merci beaucoup, qu'Allah vous récompense. Il est le